जय जगन्नाथ। बिंझारपुर विजय कुमार बारिक देखु जाजपुर जिला बिंझारपुर ब्लॉक रास्तार अवस्था देखु सामान्य अल्प वर्षारे जे दैनंदिन जीवन ये सरकारी ऑफिशियली कागज पत्र नानादी प्रकार कार्यक्रम लोक लिप्त रुहति से जगार देखु तहसील अच्छी कानाडा बैंक अच्छी से सामने देखु प्रवेश रास्तार किभली भाव पानी जो प्रवेश रास्ता मुहर ये देखु मिनिमम आंठी एभव पानी तहसील की जीवाक ये हूँ मुख्य धारा देखु गोटे ऑटो आसूची पानी अभाव दैनंदिन जीवन में कार्य ब्लॉकर नानादी प्रकार काम रोचे काम रहा सकाशे सर देखु केते आंठे आंठे पानी ये लोक यातायात जा नदी चलला भली गोटे चली देखु ये हूँ आम तहसील कार्यालय। अच्छा आम तहसीलदार अच्छा कि ना प्रतिक्रिया नवा देखो ये पानी पशिक जाऊँ तहसील कार्यालय पशिक जावाक हेल्ले आम आंठे पानी दे जावाक पड़े देखु सर नमस्कार सर आपण ये आसवा रास्तार ठीक अच्छी नाई आपण यही जो रास्तार आम आसूचे सर आंठे नेखा पानी पड़े ए असुविधा होनी हाँ आमको बड़ असुविधा होती आम भी तहसीलदार दृष्टि आकर्षण कलु तहसीलदार वीडियो कहते वीडियो भी किसी। अच्छा एबे तहसीलदार अच्छा सर ना तहसीलदार जाइए सार कह कथा सार कहते तहसील ना नहांती फिल्ड की जाइए देखो यही हूँ मुख्य रास्ता बर्तमान सेठू जो तहसील एठिक आसी यही हूँ मुख्य रास्ता कार्यक्रम सर देखु ये दैनंदिन जीवन में जो कार्यक्रम लोक आसती देखो कि अवस्था दुरवस्था बर्तमान लोक गति मुझे जाऊँगी आंठे पानी देखो प्रसिकी जाऊँगी ये हूँ आम बिंझारपुर निर्वाचन मंडली आ बिंझारपुर ब्लॉकर अवस्था देखु ये गोटे कृषि कार्यक्रम ऑफिस अच्छी कानाडा बैंक अच्छी तहसील अच्छी एवं ये रास्तार देखु आंठे नेखा पानी जावास करा पड़ू नाई नथिबा असुविधार सम्मुखीन होती आधे कर्तृपक्ष कौन पदक्षेप नौती जहाँफल लोक मानकर असुविधार सम्मुखीन होगा पड़ुंट आम चाहूँ सरकार ये प्रति ध्यान दौतु जे जनसाधारण उपकृत होतु एवं यातायात रास्ता गमनागमन में सुदृढ़ होतु देखो केते नेखा पानी रे लोक यातायात कर एक प्रकार बन्या हला भली एठी गोटे कृत्रिम बन्या हला भली हेछि देखंतु कृत्रिम बन्या नदी बंध भांगिले कला भली आयत करा जाउची एठी जनसाधारण कार्यालय को जे कि ब्लॉक आसीवा रास्ताटारे देखंतु किभली भावरे एठी केते पानी आंठिए पानी एठी एक प्रकार कृत्रिम बन्या हेछि देखंतु एठी ज्ञानी आसुचंती एवं ऑफिस स्टाफ आउचंती तहसीलदार मध्य आसुचंती देखंतु तांकरी जीवा आसीवा रास्ता रे देखंतु कि रकम भावरे पानी साधारण लोक आसीबा तो दूर जे कि कार्यालय सबुदिन आसुचंती सेमानक प्रति देखंतु आउ जने दिव्यांग पिलाटी अछि ताको पचारिया भाई तमे ए रास्ता रे केमिति जाउछ एते पानी रे असुविधा किछ होउनी असुविधा से ट्राइसाइकेल धरिकी से ये आसु आ सेपटर बाली पड़ुची आसबन ये पानी पशिक आसु तहसील कतरू आ दी दिन है दौड़ू आसिक ये कर कहवा कथा गोटे दिव्यांग पिलाटी यातायात देखो केमी आसवा केते नेखा पानी यातायात रास्ता देखु किभली भाव लोक जाऊँच केते पानी भाई आपण कौटिक कि ब्लॉक आसी। अच्छा आपन परिचय देवे आम घर हूँ सिंहपुर ना हूँ देवप्रसाद बेहरा। अच्छा ये जो आपन ब्लॉक जीवे वर्तमान ये रास्ता रे आपन जीवे ना ये आंठिए नेखा पानी ए कौन कहे आपन ये तो पूरा ये तहसीलदार आउची बीडीओ आसुँच समस्त सरकार कर्मचारी आसुँच दीर्घ दिन 24 वर्ष सरकार
ଭିତରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇନାହିଁ। ବିଡ଼ିଓ ବି ହେଉଛି ତାଙ୍କ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଏଠି ବୁଝାବୁଝି କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ସବୁ ପର କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ହେଇ ସଂସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା ସିଏ ତ ଅଲଗା କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଲା ବେଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାରେ ଲୋକ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପାଣି ଯେ ଯାହା ଏଇ ପାଣିରେ ଆପଣ ଯିବେ ଟି ଏଇ ପାଣି ବିଷୟରେ ଏଟାକୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କିଛି କହିବେ ଏଇ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ। ଏଇ ରାସ୍ତାର ପାଣି କି ରକମ ଅବସ୍ଥା ଏଠି ଆପଣ କାହାକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି କିଛି? କାହାକୁ ଜଣେଇବୁ ଆଉ ଯାହାକୁ ତ ଜଣେଇବୁ ସିଏ ତ ହେଉଛି ଇଏ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜଣେଇବା କଥା ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କାମ ପାଇଁ ଜଣାଉଛି ଯାହାକୁ ଜଣାଉଛୁ ସେ କାମଟି ହେଉଛି ହେଇପାରୁନାହିଁ କି କୌଣସି କାମ ବି ହେଇପାରୁନାହିଁ। ମାନେ ପାଣି କଥା ତ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନର କଥା। ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଇ ପାଣିରେ ପଶିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ କ'ଣ ଆଉ। ଏଥିରେ ତହସିଲଦାର ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଥିରେ ତହସିଲଦାର ବି ଆସୁଛନ୍ତି ବିଡ଼ିଓ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି କିଛି ଲାଗୁନି ଯେ ଆମେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଆମ ବ୍ଲକ ଏଠି ଆମ ଉନ୍ନତିକରଣ ହେବ ସେମାନଙ୍କ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନି? ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କୁ ତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନି। ଆମେ କ'ଣ ଆଉ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏଥିରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଜଣଙ୍କ କହିବାର କଥା ଏଠି ନୀତିଦିନିଆ ଯେତେବେଳେ ଏ ରାସ୍ତାକୁ ଆସନ୍ତି ବ୍ଲକକୁ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ଥାଏ। କାମ ଥିଲା ମଧ୍ୟରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲା ବେଳକୁ ଏଠି ଆଣ୍ଠିଏ ଉଞ୍ଚର ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଇଏ ହେଉଛି ତହସିଲର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ବିଞ୍ଝାରପୁର ନିର୍ବାଚନ ବ୍ଲକର ଏଠି ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି କେତେ ଲେଖା ପାଣିରେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି କି ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଏଠି ଯାହାଫଳରେ ଏଠି ଲୋକଙ୍କର କାମ ନିତିଦିନ କାମରେ କି ରକମ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ପାଉଛି। ପାଣି ଆଣ୍ଠିଏ ଲେଖାରେ ଏଥିରେ ପଶିକି କି ଅସନାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଏ ହେଉଛି ବ୍ଲକ ବିଞ୍ଝାରପୁର ତହସିଲ ଏବଂ ବିଡ଼ିଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଏଠି ଗୋଟେ କାନାଡ଼ା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି। ଏଠି କୃଷି ବିଷୟ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛି। ଲୋକ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାରେ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟର ବିଜୟ କୁମାର ବାରି ବିଞ୍ଝାରପୁର।